سفیر روسیه با شهرداری دوشنبه رقمسازی پایتخت را بررسی کرد. ما جوانان باید وطن دوست باشیم، پاتریوتی وطن خودمون باشیم. رئیس سره در کجا کنیم شبکه سورگون. السلام علیکم. جواب تنکا التماس. شرکت شفا فارما برای شما داروهای بی‌ضرر و فایده‌آور را توصیه می‌دهد. میناکسیدیل برای زیاد کردن ریش و موی سر، اپیمدیوم پاستا برای زیاد کردن قوه مرد. اینچنین داروها برای سنگ و نمک گرده را نست کردن و داروها برای فربه یا خراب کردن و اینچنین داروها برای نست کردن پروستاتیت. حتما از نام کانال ما مراجعت کنید، تخفیف کرده می شود. رقم ها در روی اکران. السلام علیکم به همه تماشابینان برنامه‌های سوربون سفر. امیدوار هستم که یکایک شما تنصیحات و خانه آباد می باشین. تماشابینان عزیز، ویدیو را تا آخرش تماشا کنین، حتما لایک ماندن فراموش نکنین. بهر شما اخباراتی نو. سفیر روسیه با شهرداری دوشنبه رقمسازی پایتخت را بررسی کرد. سفیر فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان و معاون اول رئیس شهر دوشنبه رشد همکاری در لایحه‌های بخش فناوری پایتخت را بررسی کردند. رقمسازی اداره بخش‌های گوناگون از حرکت نقلیات تا نظارت وضع راه و کار مؤسسه‌های کمونالی را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، جانب‌ها دورنمایی منبعده همکاری‌ها پایتخت جمهوری تاجیکستان و برادرشهرهای آن مسکو و سنت پترزبورگ را در ساحه فرهنگ و معرفت بررسی نمودند. تاکید شده است که همکاری‌های بین منطقوی و بین شهری جزئی مهم شریکی و اتفاق استراتژی روسیه و جمهوری تاجیکستان میباشد. گفته می شود که ملاقات سفیر فدراسیای روسیه با معاون شهر دوشنبه در سطح عالی برگزار گردید و این ملاقات در حالی است که قبلا گفته میشد احتمال یکی از شرکت‌های بزرگ رقمی یاندکس فعالیتش را در جمهوری تاجیکستان آغاز میکند. از جمله گفته میشد که در دوشنبه مسافربرهای یاندکس تاکسی میتواند با فعالیت آغاز نماید. یعنی اینچنین گفته می شود که در شهر دوشنبه یکی از تاکسی های مشهور با نام یاندکس تاکسی فدراسیای روسیه امکان است که کار و فعالیت خودش آغاز کند. تماشابینان عزیز، این بود یک اخبارات کوتاه با معلومات همه شما رسانیدم. اکنون عاید قربی اسعار برای امروز در جمهوری تاجیکستان با شما میفهمم. مطابق معلومات بانک ملی جمهوری تاجیکستان برای امروز 1000 روبل روسی برابر به 150 سومون شدگی است. چخیلی که میدونید تقریبا یک روز دو روز پیش روبل به سومونی در جمهوری تاجیکستان برابر به 140-141 سومون بود و در مدت یک روز 9 سومون زیاد شد. امروز 150 سومون در بر میگیرد و نگفته نمونه که قربی اسعار در هر بانک های جمهوری تاجیکستان هر گونه میباشند، یعنی که 3-4 سومون رزنیت دارن بین خودشون. تماشابینان عزیز، میگذاریم به قسم خواندن کامنتاری ها. ما امروز ماشینای کنکورس یک ویدیو ابزاری نو کردیم. تماشا کنین، اولا بلیت بخرین، بعد برنامه را ادامه میدیم. السلام علیکم به همه подписчикои канали Юрист Диджей. چخیلی که میدونین در کانال ما کنکورس کلان رفت میشه. شاه جایزه های کنکورس این همی خونده اوانتی و خونده ICI و کارولا د سال 2010. غیر این ماشینا 63 دونه دیگه پریز داره کنکورسی ما. نفرایی که میخوان بلیت بخرن، نمرای واتساپی که در روی اکران هست، در همین نمرای واتساپ کارت سبربانک سویزات کردگی. کارت به نام مونیس میبرویا. نگفته نمونه اگر با اکسیا بلیت بخرین با 1500 روبل 10 دونه بلیت اون میتین. اگر یک دونه بلیت بخرین، نرخ یک دونه بلیت 250 روبل در بر میگیره. کسایی که از همه بسیار بلیت میخرن 3 نفرش راحت به دبی. شانس از دست نتین. ما بعد همین ویدیو روزی فینال انیق میکنیم. بلیت بخریم، بختونه بسنجیم. رسولов نویسنده: اکا دویم با پیش، پدر و مادرت الله نگهبان باشد. دویم با پیش، باقی سربلند و خانه آباد باشین. هزار رحمتی کلان خداوند همه ما شما را حفظ و حمایت کنه. قادیرов نویسنده: السلام علیکم. اکا جان، کسی که اویدی خدمت سوال میتید جوابش نته. برین خدمت کنین. ابچه چی باید خم میگریزین میترسین. بله برادر عزیز، درست قید کردیم. ما طرفدار سخن تیم. اگر ما و شما جوانان در وطن خودمون خدمت نکنیم، وطن خودمون حمایت نکنیم، ملتی بیگانه آمده در وطن ما خدمت نمیکنه. ما جوانان باید وطن دوست باشیم، پاتریوتی وطن خودمون باشیم، پهلوی راهبر دولت خودمون باشیم، پهلوی حکومت خودمون باشیم. همیشه باید چی قدری که میتونیم قوای خودمون بهر آبادی وطن ملت صرف کنیم.
Азам ТВ нависонда. Салом Сорбон брат, як саволи важни дорум. Ҷавоб медодӣ агар бидонӣ. Ҳамин рӯз бегаҳ дар МКАД қабидан. Мошинмонам ман кардам, проверка буд. Адел бурдан. Айма регистратсияам ай Тоҷикистон омадан тоза будай. Дальши кадагиён ба заданида набудай. Омаданма уже 1 сол мешава. Ва меган патент аннулирова чидагиай. Мегум ҳар моҳ меспорум. 1 рӯз пеш меспорум. Меган бояд 3 рӯз пеш биспорӣ. Барои ҳамин аннулироват кардиянд. Ҳамин саволда ҷавоб медодӣ. Гарени зарурай. Пешакӣ раҳмат. Хушбахтона ки дар ҳолати 1 рӯз пешакӣ пардохт мекунӣ пули патента аннулироват намешава. Мумкин ки дар ту ҳам храб гузарондиянд ва ин дуруст нест ин сухан. Дар ҳолате ки регистратсияи ту фалшивия, барои регистратсияи фалшиви будан танҳо метавонанд ки ту видварения кунанд ё ки ҷаримат кунанд. Валиев нависонда. Ассалому алайкум, ака худо нигаҳбонтон боша. Ҳамавақт хизмат мекунед. Ака одами виднажительства, яъне 5 сола дошта боша. Дар Россия армияда мебаранд шаҳр? Намебаранд. Касое ки шаҳрвандии Русияро доранд баъдан ба хизмати ҳарбӣ дар Федератсияи Русия даъват карда мешаванд. То ҳоли паспорти Россияро нагирифта, гражданин ба ҳисоб намерад. Як каси дигар нависонда. Салом алейкум, ака ман дипломи Славянский университет дорам. Метавонам ба гражданство спорам, яъне тезтар мешавад гирифта гражданствои РФ. Бале, дар шаҳри Душанбе касое ки Славянский университета мехонанд ва буд мекунанд, ана ҳамирам яке аз роҳҳои осон гирифтани шаҳрвандии Русия мебошад. Шамсов нависонда. Ассалому алейкум, акаи Сорбон. Як савол, илтимос ҷавоб медодед. Дар Москва дар ҳамон автобусҳо масалан даромада картан назанем. Оё ҳамин штраф ҳисоб мешавад ва ягон зарар расонида метавонад? Пешакӣ ҳазор раҳмат ака. Дар ҳолате ки шумо дар дохили автобус мешинед ва картан намезанед, ҳаст контролёрҳое ки ман мекунанд дар ягон ҷо автобуса даромада дохилша полни проверка мекунанд картаҳои мусофироро ки картаи кадомиш задагиаи, картаи кадомиш не. Дар ҳолате ки буфаҳманд шумо карта задагӣ нестен, аллакай якта административни правонарушения ба ҳисоб мехӯрад. Боев нависонда. Ассалому алейкум, сози акама 3 солши дар Россияем. 1 сол патент кардам, дига бе патент гаштам. Агар ватан барам чӣ мешуда боша ака? Дар ҳолате ки бе патент мегардӣ, дар таможни аэропорт агар аз ту ҳуҷҷат талаб кунанд, мигратсиони картаи туро нигоҳ мекунанд ки ту работа нависондагӣ, регистратсия ва патент ки пешниҳод накардӣ, метавонанд запрет на въезд кунанд. Смайл мен нависонда. Ассалому алейкум, ака ман аз барои лотерея пул пардохтам. Барои ман ягон чи наомад, на коду, на сообщение, ягон чи. Чикор кунам? Бародарони азиз, имрӯз аллакай тамоми паёмакҳои WhatsApp ҷавоб додан. Касое ки мехоҳед билет харидан бигиред. Интизор бошед, билети шуморо дарҳол рӯй мекунанд. Аҳлизам нависонда. Салом алейкум, бародар мегуфтӣ дар Тоҷикистон чӣ хел барои патент документ ҷамъ кунем? Рафта ба маркази муҳоҷиратии тарафи Доги шаҳри Душанбе муроҷиат мекунӣ ва ба ту ҳамаша мефаҳмонад. Амиров нависонда. Салом акаи Сорбон, як савол, илтимос ҷавоб тен. Агар виднажительство дошта бошӣ, хизмат мебаранд? Ба хизмат дар Федератсияи Русия даъват намешавӣ, бародар, ту шаҳрванди Россия нестӣ ёли. Як каси дигар нависонда. Салом алейкум, акаи Сорбон. Акаҷон, агар дар Россия кредити телефон дошта бошӣ, Тоҷикистон равӣ ягон проблема намекунанд уҷа. Дар ҳолате ки агар кредита пардохт накунӣ, тра запрет на въезд мекунанд. Илҳом Ҷураев нависонда. Регистратсияро дар куҷо кунем мешава, акаи Сорбон? Ассалому алейкум, ҷавоб тен ака, илтимос. Дар Федератсияи Россия хитон медонед ки 95% мигрантҳо бо тариқи пасреднико регистратсия мекунанд ва боз ҳамин бо роҳи қонунӣ мешава ки рафта муроҷиат кунем. Бо ҳамун соҳибхонае ки шумо зиндагӣ мекунед, бо 200 ё ки 300 рубл шумо регистратсия мекунед. Қонунияи. Сафаров нависонда. Салом бародар, граница чанд пулӣ мебаранд? Касеро ки ман реклама мекунам, оиди ба граница бурдан ҳамун рақамҳошон дар рекламаҳо ҳастанд. Бидроен аз ҳамун реклама рақамҳоша бигирен, занг бизанен, бипурсен ва ҳатман айноми ма гап занен, скидка дора буд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои оянда. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.